ପିଲାମାନେ तुमको आज गोटे गप मु कहूँ जार ना हूँ चकुलिया पंडा। आग काल चकुलिया पंडा मैंने बहुत देखा जाते एवं चकुलिया पंडा मैंने बेसी देखा जाऊना तथापि चकुलिया पंडा मैंने अच्छी से मैंने भजु किनाराम नाम गोविंद गीत बोली बोलिका घर घर बुलिकी से भिक मागती। सेहीपरि गोटे चकुलिया पंडा थिला तार 7टा झील। दिने चकुलिया पंडार पिठा खाइबा को इच्छा है से पिठा खाइब बिरी चाउल दरकार तेणु ता घरे चाउ नाही मागिबा को गला बिरी चाउल आनला ता स्त्री की देला। ता स्त्री बिरी चाउल बतुरेकरी ताकू शिଳରେ बाटीदेला बाटिकी तापरे ताकू पिठा कला मोटे 7टी पिठा है। चकुलिया पंडा स्त्री की पायखिना लगिला से पोखरी की गला से पोखरी की जेमती जाइए 7 झील जाक 7टा जाक पिठा खाईदेले। जेमती खाईदे झील मैंने डरिकी बसती माँ आसला देखला 7टा जाक पिठा नहीं झील मैंने खाईदे। चकुलिया पंडा आसला बाकी रखनी कौन करें। चकुलिया पंडा आसला ता स्त्री ताको कहला झील मैंने पिठा खाईदेले कौन करवा चलो ताको जंगल में छाड़ीदवा। 2 जन जाक कथा लगे झील मानू कहले अरे झील मैंने बहुत दिन तो मामू घर को जाइन चलो मामू घर को जीवा मामू घरे सेठी बुलिकी आसब। झील मैंने महा खुशी मामू घर को जीवे माई ताको गेल करेंगे मामू ताको बुलेबे ये सब झील मैंने बाहर खुशी रे। ता माँ गला बेले गोटे जगार खाली भात दे थाए आ गोटे जगार तले मूसा माटी भरिकी ऊपर भात दे थाए। 2टा जगह धरिकी झील मैंने गले अधा जंगल में पहुँचती जंगलिया बाट अधा जंगल में जमती पहुँचती चकुलिया पंडा कहला अरे झील मैंने तमें टिके बसीता मुझे आसूची। चकुलिया पंडा गला बाप आसबे बोली झील मैंने अनेसती बाप कहीं आसब से तो ठकी देकरी जाइए कालीर पिठा खिया कथा मन पड़ा। झील मैंने कांदिले कौन करेंगे कौन नहीं जंगल में केमती रे अंधारिया जगह इे कुला पत्रटे पड़े कुलाटे पड़ा पर ढोकरी शुभुची इे बाघ गर्जुची इे भालू गर्जुची। झील मैंने कांदिले तापर डरिकी नहीं गछ उपरे चढ़िकी बसिले। देख देख से देशर रजा तांकर पात्र मंत्री धरिकी से जंगल बाटे जाउथिले। रजा देहरे झील मैंने कांदुले लुह पड़ा। रजा रजा लोक तो सांगे सांगे कहले चाख एटा कौन से मैंने चाखिले देखला गोटा मनीष लुह उपरू को अनेले देखला ऊपर 7टा झील गछरे बसछंदी कहले ओल्हा ओल्हा तमें ओल्हैकि आस कहीं बस। झील मैंने सब सत कथा कहले तापर रजा कहले अच्छा किसी चिंता नहीं आमर मो राजबाटी की चल समस्ते काम कर किए को काम कर कह। बड़ झील कहला मुझे चाउल टिके रांधिदेवी नौर जेते लोक अच्छा खाइले सरबनी। ता तल भणी कहला मु डाली रांधिदेले नौर जेते लोक अच्छा सरबनी। ता तल भणी कहला मु तरकारी कले सरबनी। ता तल भणी कहला मु पिठा कले सरबनी। एमती 6 भणी जाक कहले शेष को सान भणी कहला जे मते जी बाहब तार 7टा पुओ हम आ गोटे सुना नाकी झील हम। रजा कौन कले समस्त की नेले समस्त कहब मुताबक सब चाकराणी रखिले आ सान झील को महाराणी करके रखिले। कहीं से कही मोर 7टा पुओ गोटे झील हम। एमती किछि दिन पर राणीकर पिला हबार है। भौणी मैंने भारी हिंसा करती आमे एका माँ पेटर 7 भौणी 6 भौणी आम तार चाकराणी हेले से महाराणी है ताकू दिने पाने दबू एमती कहता। दिने कौन है रजा ताकू गोटे हुइसिल दे था कहले जिते बड़े तुमको पेन हम तुम सांगे सांगे फोन ए हुइसिलटा बजे देले मु दौड़ी आसबि। रजा तो सदाबले काम करती रजा दिने काम करुछंती से राणी कौन कले हुइसिलटा बजेदेले। जेमती बजेदेले रजा सब काम बंद करके दौड़िकी आसिले देखला बेलू राणी हसुँच कहले ए कौन मत डाकिल मु काम बंद करके आसिली
ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ତମେ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଏଠୁ ରଜା କହିଲେ ଏମିତିକି ମିଛରେ ମୋତେ ଡାକିଲା। ରଜା ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ରଜା ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସତକୁ ସତ ପେନ୍ ହେଲା। ପେନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଣୀ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରଜା ଆସିବେ, ବିଲକୁଲ ଆସିଲେନି। ତାପରେ ଏ ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କର 7ଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା, ସୁନା ନାକି ଝିଅଟେ। ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଭଉଣୀମାନେ ତ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ 8ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ସେଇ 8ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ଇଆଡ଼େ ଭଉଣୀ ପାଖରେ 8ଟା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଜା ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କାହିଁ ଝିଅ କାହିଁ, କ'ଣ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ରଜା ଘର ଛୁଆ 8ଟା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିଲୁ, ମୋର 7ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ବୋଲି। କହିକିରି ରାଣୀକି ମୁଣ୍ଡ ଲାଣ୍ଡି କଲେ। କହିଲେ ଯା ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ଘୋଡ଼ା ଗୁହ ପୋଛିବୁ। ବୋଲେ ରାଣୀ ଯାଇକିରି ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ସେଠି ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ଆଡ଼େ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ଶାଳେ ରଖେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ନାଇଁକି ସେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି 5 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ। କାଠ ଘୋଡ଼ା ଦେଇକିରି ସେମାନେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିକିରି କହୁଥାନ୍ତି, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। ରଜାଙ୍କ ଧୋବା ସେଠି ଲୁଗା କାଚେ ଦେଖିଦେଲା। କହିଲା ବାଇ ହୋଇଛ କି ବାଳୁତ ଭାଇ, କାଠର ଘୋଡ଼ା କି ପାଣି ପିଅଇ। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ବାଇ ହୋଇଛ କି ଧୋବା ଭାଇ, ମଣିଷ ହେଇକି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇବି। ମଣିଷ କ'ଣ କେବେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଜନ୍ମ କଲାଣି? ତମେ କ'ଣ ପାଗଳା ହେଇଛ? ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ଧୋବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ରଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ରଜା ଘର ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ନଦୀ ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, 7ଟା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ, ଗୋଟେ ପାଟଳି ଗଛ। ପାଟଳି ଗଛ ଖାଲି ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ପାଟଳି ଗଛଟେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଗଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା ଶଗଡ଼ରେ ବସିକିରି। ସେ ଫୁଲରୁ ଗୋଟେ ନେଲା। ରଜା ଘର ମାଳି କହିଲା ମଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପାଇଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଉନ। ସେ ଶଗଡ଼ିଆ କହିଲା ତମ ନଦୀ ପାଖରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଫୁଲ, ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ। ମାଳି ଦୌଡ଼ିଲା। ମାଳି ଯେମିତି ଗଲା, ସେ କହିଲା ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମାଳି ଆସିଲାଣି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ। ବୋଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛମାନେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଉ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ, ଆଲୋ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ବୋଲେ ସେ ପାଟଳି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଏ, ତଳକୁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିବେ? ତୋଳି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ମାଳି ଯାଇକିରି ରଜାକୁ କହିଲା ସବୁ କଥା। ମାଳି ଯେମିତି କହିଲା, ରଜା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ବୋଲେ ସେ କହିଲା ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ। ପାଟଳି ଗଛ କଥା ଶୁଣିକିରି 7ଟା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଉ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ, ଆଲୋ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିଲେନି। ଗଛ ତଳ ଉପର ପାଟଳି ଖାଲି ହେଲା। ତା ରଜା ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଏ ସମୟରେ ରଜା ଆସିଲେ। ରଜା ଆସିଲା କ'ଣ, ସେ ଭଉଣୀ ପାଟଳି ଗଛଟି ଗୀତ ବୋଲିଲା, ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପା ଏବେ ନିଜେ ଆସିଲେଣି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲିଲେ ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଉ, ମା ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆଲୋ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ବୋଲେ ରଜାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛ ଉପରକୁ ତଳକୁ ହେଉଥାଏ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀକି ରଖିଲେ। ରାଣୀ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସେଠି ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଆସିଲେ, ରାଣୀ 7ଟା ଯାକ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ପାଟଳି ଗଛ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7ଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ଝିଅ। ସମସ୍ତେ ଆହା କଲେ। ରଜା କେତେ ମନସ୍ତାପ କଲେ, କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଧରିଲେ। 8ଟା ଯାକ ପିଲା। ରଜା ନାଇକି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ, ସୁନା ଗହଣା ଆଣିଲେ। ରାଣୀକି
ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କରେଇ ଗହଣା ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କୁ ସବାରିରେ ନେଇକିରି ରାଜା ବାଟିକି ଗଲେ। ସେଠି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ରାଗିଲେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ରଜା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ କହିଲେ ଖୋଳିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ତାପରେ ତଳେ କଣ୍ଟା ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତ ଏଠି କେତେ ସୁନା ଧରିବ, ସୁନା ପକେଇବା। ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ଡୁଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ତଳେ କଣ୍ଟା, ଉପରେ କଣ୍ଟା, ମାଟି ଦେଇକିରି ସେ 6 ଭଉଣୀକି ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ, ତମେ ଏତିକି ବଦମାସ, ତମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗପ ଶୁଣିଲ ତ? ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ଜଣେଇବ ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଗପ କହିକିରି ରହୁଛି।